Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Welcome along. Today we're looking into something really critical, how global efforts to fund climate adaptation are actually stacking up. Are they working, or are we, maybe just putting money towards a problem without really fixing it? Our conversation today is grounded in a summary of a really rigorous article just out in the prestigious Science journal. It's called Climate Adaptation Finance, From Paper Commitments to Climate Risk Reduction. And the authors are leading researchers, Jasper Verschuur from Delft University of Technology and Nicola Ranger and Jim W. Hall, both from the University of Oxford. Reading things like this, it really affirms that wisdom, empathy, human understanding, they aren't things you optimize like code, they're things you live. So, honestly, whether you listen to us regularly or not, we really hope you can make some time to read this piece. It's thoughtfully crafted, rigorous, and it's open access. We've put the link right there in the show notes for you. Yeah, absolutely do check it out. And our goal today is maybe to help someone who's new to academic research, perhaps just starting their own research journey, to sort of get a handle on this important paper. It's what's known as a policy forum piece. And that's actually a fantastic model if you're starting out. It identifies a problem, analyzes it with solid scientific evidence, and then crucially, it proposes solutions. The core argument really is that the international community funding climate adaptation, it has to shift focus. It can't just be about the amount of money, the quantity. It needs to be about the quality of that finance and its actual measurable impact in reducing risks for vulnerable people. That's a really strong challenge right out of the gate, especially when you think about the big political promises. Like, we just had the UN Climate Conference, CP29, in Baku late last year. And leaders came out with this renewed pledge to seriously ramp up climate finance, aiming for USD 300 billion a year, maybe even up to 1.3 trillion by 2035. Those numbers sound massive, don't they? But here's the reality check from the article. Current adaptation finance is hovering around just USD 30 billion a year. And you compare that to what's estimated to be needed, something like USD 215 to 387 billion annually by 2030, just for emerging markets and developing economies, the EMDEs. It's a huge shortfall. It's a massive gap. And despite those big paper commitments, the authors are pretty blunt. They say there's basically no reason to believe that the current adaptation finance system will have the desired impact of reducing climate risks to vulnerable people. So the big question is, why not? Well, a major piece of the puzzle, according to the paper, is that there's just no real agreement among international policymakers on what successful adaptation even looks like. And critically, how do you measure it consistently across different countries? Now, there have been some positive steps lately. COP28 did approve the first set of targets under this UAE framework for global climate resilience. And at COP29, the multilateral development banks, the MDBs, who are key players here, they released a common way to measure climate results. Plus, we're seeing new tools like the World Bank's climate reports, the CCDRs, and the IMF looking at climate risk in its financial assessments. So some movement at the top level. Some movement, yes. But here's where the paper points to a major disconnect. They talk about this critical chasm between top-down politically driven developments and the adaptation that is not materializing on the ground. It's not just about building things, infrastructure like seawalls. It's also fundamentally about improving how institutions work, their ability to identify risks, evaluate options, prioritize, actually implement projects, and then monitor if they worked. Without strengthening those processes, the money often doesn't achieve what it's meant to. Okay, so if I'm getting this right, it kind of boils down to a measurement problem. The paper talks about contrasting what goes in versus what comes out, like how the UN Environment Program, UNLP, estimates needs versus what gets reported as finance. Can you break that down a bit? Yeah, exactly. And the difference is fundamental. When climate models estimate adaptation needs, they're basing it on the actual climate risk reduction required. What do we need to do to avoid certain damages? But in contrast, the MDBs often assign what they call an adaptation ratio to a project. This just shows what share of that project counts as adaptation based on its stated intent. Intent, not necessarily the actual result. Precisely. So take a big road project, maybe $100 million. If $3 million is specifically for, say, stronger drainage to cope with heavier rain, then that $3 million gets counted as adaptation finance. The paper uses data, I think it's figure 1 in their piece, mainstreaming adaptation funding, showing MDBs quadrupled their adaptation finance in just 6 years, 2016 to 2022. Wow, a fourfold increase sounds impressive. It does, right. But here's the kicker.
That increase was mainly because they started classifying more projects as having some adaptation component, what they call adaptation mainstreaming. It wasn't because the average spending on adaptation within each project went up significantly. They give this example from Nepal, a big transport project, $275 million. Making it climate resilient only added about 3% to the cost, but it meant a chunk of finance could be labeled adaptation. So the numbers look good, but are we optimizing for reporting or for real risk reduction? That's the question. And that leads right into the author's big concern, doesn't it? That this system could incentivize just box ticking and mislabeling, because there isn't a clear requirement to actually quantify the risk reduction you expect. And while maybe including things like education or health projects under adaptation makes sense in some ways, it also makes it even harder to compare that reported finance to a country's actual climate risks and needs. It gets muddier. Exactly. The focus on measuring the inputs, the what goes in, can tragically pull attention away from the outputs, the what comes out, the actual reduction in risk. Now, integrating adaptation into development is important. Absolutely, you don't want new projects making things worse. But just relying on that ratio approach, it risks leading to adaptation efforts that are too small, too scattered. And that's really worrying when you think about the systemic impacts of climate change. Take those low-lying river deltas like the Mekong. Just building some infrastructure there isn't going to cut it long term if you don't also address wider issues like saltwater creeping further inland because of sea level rise and other factors. We need to measure outcomes, not just effort. Okay, let's shift gears slightly. There's another really critical issue the paper flags, this idea of a climate investment trap. As I understand it, many developing economies are investing heavily in growth, real estate, infrastructure, industry, but sometimes these very investments can accidentally make them more exposed to climate hazards. That's exactly it. It's a really insidious cycle, and the paper lays it out very clearly. Investments specifically meant to reduce climate risks. They often lag way behind this growing exposure from general development. So what happens? Climate losses get bigger, hitting government budgets, hard think reconstruction costs, lost taxes. This pushes up their debt to GDP ratio. Which makes borrowing harder. Right. And that's where the trap really snaps shut. Rising debt reduces their ability to borrow more, which means less money for both productive investments and the adaptation they desperately need. It just drags the economy down further. The paper gives this really alarming example of the Maldives. It's a small island state, obviously facing huge climate threats. They're projected to spend around 8% of their entire GDP just servicing debt in 2024 or 2025. That's going to inevitably squeeze out public investment in adaptation. 8% of GDP just on debt payments. Wow. It's staggering. It shows how efforts to grow can inadvertently create more vulnerability and lock countries into a debt cycle that prevents them from adapting. And if you look at their figure 2, a vicious circle, debt and adaptation, it starkly shows most adaptation finance actually comes as debt, not grants. Grants mostly go to the very lowest income countries. What's really striking is this finding. Between 2016 and 2022, those middle-income countries already carrying a high debt load over 50% of GDP, they received less than half the adaptation finance as a share of their GDP compared to countries with lower debt. So the countries arguably needing more capacity to manage debt and climate risk are getting less help. Relatively speaking, yes. It raises this really tough question. How can countries afford to invest in adaptation when the payoff, the benefits, might only really show up long after their loan repayment periods end? Yeah, that's a huge hurdle. And the paper mentions things like debt for adaptation swaps, but notes they've just been too small scale so far to really make a dent in either the debt problem or the adaptation funding gap. So the conclusion seems pretty stark. You can't really scale up adaptation without improving fiscal sustainability. You probably can't improve fiscal sustainability in these vulnerable countries without effective adaptation. They're completely tied together. They are inextricably linked. Okay, so we've outlined the problems, the measurement issues, the investment trap. Given all this, the paper then shifts to proposing solutions, right? It outlines 5 key focus areas for improving things. These are aimed at boosting the capabilities, the processes, the institutions needed for better adaptation, and they line up with that UAE framework agreed at COP28. So what are these 5 areas? Right. And thinking about someone starting their research journey, these 5 areas are really where the action needs to happen, where solutions might lie. Okay, first is the need for comprehensive, locally relevant climate risk information. This isn't just about weather forecasts. It means having solid data on current and future risks under different possible climate and economic futures.
This data is the absolute foundation for figuring out what adaptation actions make sense and how much risk they might reduce. But the paper points out there's often a disconnect now between the scientists providing climate data and the planners on the ground who need to use it. So bridging that gap is key. Absolutely. It means building up capacity within developing countries to do their own risk analysis, using local knowledge and data, but also leveraging global tools. They mentioned the Global Infrastructure Resilient Index, for example. And importantly, having clear, regularly updated guidelines for how to do this analysis. Okay, that makes sense. What's the second area? Second, they call for more specific adaptation strategies. Right now, the quality of national adaptation plans, or NAPs, varies a lot. You often see these big ambitions in the plans, but then a real mismatch with the actual projects that end up getting funded. To fix this, strategies need to be specific, they need to be costed, and they need to integrate what's happening at the national level across different sectors, maybe using those World Bank CCDRs with what's happening locally. Bangladesh's idea of locally led adaptation hubs is mentioned as a good example of trying to connect those levels. So moving from vague plans to concrete, costed actions. Got it. Third is about linking these plans to the money. NAPs need to be backed by fiscal strategies with realistic financing plans and costs. This is apparently rarely done well right now, but it's absolutely vital for actually implementing the plans, figuring out the sequence of investments, and maybe using financial tools like insurance effectively. It means governments need to get much better at understanding how climate shocks like a big flood or drought could impact their budgets. How much tax revenue might they lose? How much extra will they have to spend on repairs? They need to factor that in probabilistically. They mention a study in Thailand showing adaptation investments can actually lower the country's risk of getting into debt trouble over time. Interesting. So adaptation isn't just a cost. It can be fiscally prudent. Right. Okay, number 4. Fourth is about choosing the right projects. Robust project design and prioritization. The paper highlights that many countries just don't have enough in-house capacity to identify and prioritize adaptation projects that give the best value for money. They often rely on external consultants, maybe using different methods each time. Leading to inconsistency. Exactly, and planners often lack good information on what adaptation approaches actually work, for whom, and when. So the paper strongly advocates for using tools like cost-benefit analysis or CBA before investing. Now, CBA has its critics, but it provides a structured way to compare the expected benefits against the costs. And crucially, it can include co-benefits, what they call the triple dividend. The triple dividend. What's that? It means looking beyond just risk reduction. Does the project also, say, sequester carbon? Does it generate income for local communities? Does it improve biodiversity, like restoring mangroves that protects the coast and helps fisheries and stores carbon? CBA's rigor forces scrutiny. They point to the Planning Institute of Jamaica using it effectively to mainstream adaptation. Okay, CBA for better choices in capturing those extra benefits. And the 5th area. Finally, number 5 is structured monitoring of benefits ex post. That means systematically tracking what actually happens after an adaptation project is built or implemented. Did it actually reduce losses? Did those co-benefits materialize? Right now, this kind of systematic monitoring is largely missing everywhere, beyond maybe tracking simple things like whether an early warning system exists. We need much better metrics to see the real impact of climate finance, check if it's value for money, learn what works, and plan better for the future. And they suggest using modern tools, high-frequency surveys, remote sensing data, and maybe setting up impact observatories in high-risk areas to really understand how adaptation interacts with people's lives over time. So these 5 areas, better risk info, specific strategies, fiscal planning, robust project choice, and monitoring outcomes, they all seem to point towards one overarching need. Yeah, you've nailed it. All 5 absolutely depend on much, much stronger capacity within governments, within economic sectors, and within communities themselves. Building that capacity seems like a huge undertaking. It is. It's a long-term effort. It needs ongoing support from the global scientific community providing data, methods, tools. But fundamentally, it comes down to skilled people, patiently building up human capacity, and then keeping those skilled people in the governments and communities where they're needed most. The authors make an urgent plea for dedicated policy financing, maybe led by the MDBs working together, just to focus on building that human capacity as a critical first step. But that sounds like it could take years, decades even. Yeah. What about the risks we face right now? That's the really fascinating tension here. Yes, the capacity building is long-term and vital, but early action just cannot wait. The economic investments being made today need to be climate resilient now, because doing it up front is vastly cheaper than trying to retrofit later or rebuilding after a disaster.
The finance already committed needs to get moving into good projects using the best tools we have now, even if they're imperfect. And for someone starting out in research in this area, that's the challenge. Finding evidence-based solutions that help translate these paper commitments into real risk reduction on the ground. Understanding that we have to act fast, even while we're still improving the system, because the climate risks are increasing so rapidly. A really crucial point about acting now, even with imperfect tools. It certainly leaves us with a lot to think about. And perhaps a final provocative thought for you, our listener, to consider. Given all these complexities, the quantity versus quality debate in finance, this potential climate investment trap, how might we need to rethink development aid itself to make sure it genuinely empowers vulnerable communities, rather than accidentally locking them into cycles of debt and ever-increasing climate vulnerability? Something to mull over. And please do check out the article that shaped our discussion today, Climate Adaptation Finance, From Paper Commitments to Climate Risk Reduction by Verschuur, Ranger, and Hall in Science. It's open access, and the link is right there in the show notes. Thanks for joining us. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকের আলোচনাটা আমরা সাজিয়েছি সায়েন্স জার্নালে, মানে খুবই মর্যাদাপূর্ণ একটা জার্নাল, সেখানে প্রকাশিত একটা আর্টিকেলের সারসংক্ষেপ নিয়ে। হ্যাঁ, বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা লেখা। এর মূল লেখক হলেন জ্যাসপার ভার্শুর। উনি ডেলফট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, আবার লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের সাথেও যুক্ত। সঙ্গে ওনার সহযোগীরাও আছেন। আর এই লেখাটা একটু মন দিয়ে পড়লে না একটা অন্যরকম উপলব্ধি হয়, মানে জ্ঞান বা ধরুন সহানুভূতি, মানুষের এই যে বোঝাপড়া, এগুলো ঠিক অপটিমাইজ করার জিনিস না, এগুলো আসলে যাপনের বিষয়। ঠিক বলেছেন, অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আসে। একদম। তো যারা আমাদের সঙ্গে আছেন বা হয়তো আজই প্রথম শুনছেন, সবাইকে বলবো একটু সময় করে এই লেখাটা পড়তে। খুবই ভাবনা চিন্তা করে লেখা, গবেষণালব্ধ। আর এটা ওপেন অ্যাক্সেস, মানে বিনামূল্যেই পড়া যাবে। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া রইল। হ্যাঁ, পড়াটা দরকারি। আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করব পেপারটা একটু সহজ করে আলোচনা করতে। ধরুন কেউ একাডেমিক গবেষণায় নতুন বা নিজের কাজ শুরু করবেন ভাবছেন, তাদের জন্য মূল প্রশ্নটা কি? জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যে টাকা আসছে, সেই অর্থায়ন নিয়ে মূল যুক্তিটা কি? চলুন শুরু করা যাক। আচ্ছা, দেখুন, এই ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন ফিন্যান্স মানে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যে অর্থায়ন, তার সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হলো সবাই খালি টাকার অঙ্কটা দেখে, শুধু পরিমাণটা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। যেমন ধরুন COP29-এ কথা চলছে বছরে $300 বিলিয়ন, আবার হিসেব বলছে 2030 সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোরই দরকার হবে প্রায় 115 থেকে $387 বিলিয়ন। বিশাল অঙ্ক তো। বিশাল, কিন্তু মুশকিল হলো এত টাকা খরচ করে আসলে লাভ কতটা হচ্ছে, মানে ঝুঁকি কতটা কমছে, এই গুণমানের দিকটা সেটা প্রায় কেউ দেখছে না। ওহ আচ্ছা, তার মানে ফোকাসটা শুধু ইনপুটের ওপর, মানে কত টাকা ঢালা হলো, আউটপুট বা ফলাফলটা সেভাবে মাপা হচ্ছে না। একদম ঠিক ধরেছেন, এটাই হলো ইনপুট বনাম আউটপুট সমস্যা। এখনকার সিস্টেমে শুধু ট্র্যাক করা হয় কত টাকা গেল, প্রায়শই একটা প্রজেক্টের কতটা অংশ অ্যাডাপ্টেশনের জন্য গেল, সেই হিসাবে একটা অ্যাডাপ্টেশন রেশিও বের করা হয়। আচ্ছা, কিন্তু জলবায়ু ঝুঁকি আদতে কতটা কমলো, সেই আউটপুটটা ঠিকমতো মাপা হচ্ছে না। যেমন লেখকরা একটা ছবিতে দেখিয়েছেন, এই যে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলো আছে, মানে ধরুন বিশ্বব্যাংক, এডিবি, এমডিবিজ, তারা গত 6 বছরে অ্যাডাপ্টেশন ফাইন্যান্স 4 গুণ বাড়িয়েছে ঠিকই। 4 গুণ? হ্যাঁ, কিন্তু কিভাবে বাড়িয়েছে জানেন? মূলত সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকেই বেশি করে অ্যাডাপ্টেশনের তকমা দিয়ে, অ্যাডাপ্টেশন কেন্দ্রিক প্রকল্পের সংখ্যা বা আকার বাড়িয়ে নয়। তার মানে শুধু খাতায় কলমে অর্থায়ন বাড়ছে, কিন্তু এর ফলাফলটা কি দাঁড়াচ্ছে বাস্তবে? ফলাফলটা সত্যি বলতে বেশ ভয়ের। একটা ফাঁদ তৈরি হচ্ছে। লেখকরা বলছেন ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ট্র্যাপ। ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ট্র্যাপ জিনিসটা কি? দেখুন, উন্নয়নশীল দেশগুলো, এই ইএমডিস যারা, তারা তো উন্নতি করতে চায়, রাস্তা, শিল্প এসব বানাচ্ছে। এতে অনেক সময় হচ্ছে কি, তারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদের সামনে আরও বেশি করে চলে আসছে, মানে উন্নয়নের সঙ্গেই ঝুঁকি বাড়ছে। হ্যাঁ, কিন্তু সেই ঝুঁকি কমানোর জন্য যে বিনিয়োগটা দরকার, সেটা অনেক পিছিয়ে আছে।
ফলে হচ্ছে কি জলবায়ু সংক্রান্ত ক্ষতি বাড়ছে আর সেই ক্ষতি সামলাতে গিয়ে দেশগুলো ঋণের বোঝাও বেড়ে যাচ্ছে। ও আর চিন্তার বিষয় হলো এই মানিয়ে নেওয়ার টাকা মানে অ্যাডাপ্টেশন ফাইন্যান্সের বেশিরভাগটাই আসছে লোন বা ঋণ হিসেবে, বিশেষ করে মাঝারি আয়ের দেশগুলোর জন্য। এটা লেখকদের দ্বিতীয় ছবিতে স্পষ্ট। তার মানে ঋণের ওপর ঋণ চাপছে। ঠিক, ফলে যে দেশগুলো আগে থেকেই ঋণে ডুবে আছে তাদের জন্য বিপদ সামলানো আরও কঠিন হয়ে পড়ছে। একটা উদাহরণ দিই, মালদ্বীপের কথা ভাবুন। জলবায়ু পরিবর্তনে তো দেশটির অস্তিত্বই সংকটে। হ্যাঁ, খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। সেই মালদ্বীপকে 2024-25 সালে তার মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপির প্রায় 8% খরচ করতে হবে শুধু পুরনো ঋণ শোধ করতে। জিডিপির 8% শুধু ঋণ শোধ করতে? হ্যাঁ, এটা তো সাংঘাতিক। সাংঘাতিক তো বটেই। তাহলে এই জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর কোনো উপায় কি লেখকরা বলছেন? মানে পথটা কি? হ্যাঁ, তারা মূলত 5টা প্রধান সুপারিশ করেছেন। লক্ষ্যটা হলো দক্ষতা বাড়ানো আর পদ্ধতিগুলোকে উন্নত করা। আচ্ছা, কি কি সেগুলো? প্রথমত ঝুঁকির তথ্য মানে রিস্ক ইনফরমেশন আরও ভালো করতে হবে। কোন এলাকায় ঠিক কী ধরনের জলবায়ু ঝুঁকি এখন আছে বা ভবিষ্যতে কি হতে পারে এই নিয়ে একেবারে স্থানীয় স্তরে বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য থাকাটা খুব জরুরি। একদম গ্রাউন্ড লেভেলে? হ্যাঁ, না হলে তো পরিকল্পনা করা বা ঝুঁকি কতটা কমলো সেটা মাপা সম্ভব না। আর এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোটা খুব দরকারি। ঠিক। দ্বিতীয়টা কি? দ্বিতীয়ত সুনির্দিষ্ট কৌশল, মানে শুধু একটা অস্পষ্ট জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বা এনএপি থাকলেই চলবে না। সেটা হতে হবে খুব নির্দিষ্ট, খরচের হিসেব থাকবে, কোথা থেকে টাকা আসবে সেটার পথ পরিষ্কার থাকবে। মানে একদম অ্যাকশন প্ল্যান বলতে পারেন। আর বিভিন্ন খাতের কাজের সঙ্গে এর একটা সমন্বয়ও থাকতে হবে। যেমন ধরুন, বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে অভিযোজন কাজ চালানোর জন্য একটা হাব তৈরির প্রস্তাব আছে। ইন্টারেস্টিং। তারপর তৃতীয় সুপারিশটা এরই সঙ্গে জুড়ে আছে, ফিস্ক্যাল ইন্টিগ্রেশন, মানে এই যে ন্যাপ বা জাতীয় পরিকল্পনা তার সঙ্গে বাস্তবসম্মত টাকার যোগান আর খরচের পরিকল্পনা জুড়তে হবে। ঝুঁকি কতটা সেটার হিসেবের সাথে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি কতটা হতে পারে সেই বিশ্লেষণও ঢোকাতে হবে। আচ্ছা, মানে ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিংটা আরও মজবুত করতে হবে। একদম। চতুর্থত প্রকল্পের ডিজাইন, প্রজেক্ট ডিজাইন আরও শক্তিশালী করতে হবে। এই যে খরচ সুবিধা বিশ্লেষণ বা কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস, এটা ব্যবহার করে বুঝতে হবে কোন প্রকল্পগুলো আসলেই টেকসই এবং কার্যকর। সেগুলোকে বেছে নিতে হবে, অগ্রাধিকার দিতে হবে। এখানে কি শুধু আর্থিক লাভ ক্ষতির হিসেব হবে? না না, এখানে লেখকরা একটা দারুণ কনসেপ্টের কথা বলছেন, ট্রিপল ডিভিডেন্ড। ট্রিপল ডিভিডেন্ড সেটা কি রকম? মানে হলো একটা প্রকল্প শুধু জলবায়ু ঝুঁকিই কমাবে না, সেটা প্রথম ডিভিডেন্ড, তার সাথে হয়তো অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক হবে দ্বিতীয় ডিভিডেন্ড, এবং সামাজিক বা পরিবেশগত কিছু বাড়তি সুবিধাও দেবে তৃতীয় ডিভিডেন্ড। ও আচ্ছা, মানে বহুমুখী লাভ। হ্যাঁ, যেমন জামাইকার প্ল্যানিং ইনস্টিটিউট নাকি এভাবেই প্রকল্প সাজানোর চেষ্টা করছে। আর পঞ্চম সুপারিশ হলো প্রভাব পর্যবেক্ষণ, মানে কাজটা হওয়ার পর খতিয়ে দেখা। ঠিক, মানে প্রকল্পটা শেষ হওয়ার পর আসলেই কতটা ক্ষতি আটকানো গেল বা অন্য কি সুবিধা হলো সেটা কাঠামোগতভাবে খতিয়ে দেখা, বা এক্সপোস্ট মনিটরিং, যেটা এখন প্রায় হয়ই না। তাই নাকি? এটা তো খুব জরুরি মনে হচ্ছে। খুবই জরুরি। এর জন্য নতুন প্রযুক্তি, যেমন ধরুন রিমোট সেন্সিং বা ফোন সার্ভে কাজে লাগানো যেতে পারে। লেখকরা একটা ইম্প্যাক্ট অবজারভেটরি তৈরির কথাও বলেছেন। তবে মানে এই সব কিছুর মূলে যেটা দরকার সেটা হলো সক্ষমতা তৈরি করা। সরকার, বিভিন্ন সেক্টর, সাধারণ মানুষ, এদের মধ্যে। এটা সময় লাগবে, কিন্তু এক্ষুনি শুরু করা দরকার। তাহলে পুরো আলোচনার নির্যাসটা দাঁড়াচ্ছে যে শুধু কত খরচ হলো সেটার হিসেব না রেখে আসল নজরটা দিতে হবে জলবায়ু ঝুঁকি কতটা কমলো সেই ফলাফলের দিকে। মানে কোয়ান্টিটির চেয়ে কোয়ালিটি বেশি জরুরি। একদম, গুণমান। আর যদিও এই সিস্টেমগুলো উন্নত করতে সময় লাগবে, কিন্তু জলবায়ু ঝুঁকি তো বাড়ছে খুব দ্রুত। তাই হাতে এখন যা আছে সেগুলো ব্যবহার করেই কাজে নেমে পড়া দরকার, তাই না? ঠিক তাই, অপেক্ষা করার সময় নেই। আর একটা বিষয় কিন্তু খুব পরিষ্কার হলো,
ঋণ আর জলবায়ু ঝুঁকি এই দুটো কিভাবে জড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, খুবই গভীর সম্পর্ক। এখানেই একটা প্রশ্ন উঠছে, এই যে উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ট্র্যাপে পড়ছে, তাদের বের করে আনতে এখন ছোট আকারে কিছু ঋণ মৌকুফ করে অ্যাডাপ্টেশনের কাজে লাগানোর কথা চলছে, ডেট ফর অ্যাডাপ্টেশন সোয়াপস। হ্যাঁ, শুনছি বটে। কিন্তু এর বাইরে সত্যি বড় আকারে কাজ করতে পারে এমন কোনো নতুন ধরনের আর্থিক ব্যবস্থা কি ভাবা যায়, মানে কোনো ইনোভেটিভ ফিনান্সিয়াল মেকানিজম? এটা সত্যিই একটা বড় প্রশ্ন, ভাবার মতো। আচ্ছা, এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, শো নোটসে দেওয়া লিঙ্কে গিয়ে মূল আর্টিকেলটা পড়ে ফেলতে পারেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर। यह है उससे निपटने के लिए जो पैसा चाहिए, यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस। हमारी आज की ये बातचीत ये प्रतिष्ठित साइंस जर्नल में अभी हाल में छपे एक बहुत महत्वपूर्ण लेख के सारांश पर आधारित है। हाँ, ये काफी अहम लेख है। इसके लेखक हैं जैस्पर वर्शूर और उनके साथी। ये डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी बड़े जानी मानी संस्थाओं से जुड़े हैं। बिल्कुल। और इस लेख को गहराई से पढ़ने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ज्ञान, सहानुभूति और जिसे कहते हैं मानवीय समझ, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप आंकड़ों में फिट नहीं कर सकते। सही बात है। इन्हें तो जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि सुनने वाले इस बेहतरीन लेख को जरूर पढ़ें। ये ओपन एक्सेस है, सबके लिए मुफ्त है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। आज की ये बातचीत खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो एकेडमिक रिसर्च में नए हैं या फिर अपना शोध कार्य शुरू करने वाले हैं, ताकि वो ये समझ सकें कि जलवायु अनुकूलन वित्त का ये जो मुद्दा है ये आखिर इतना अहम क्यों है। हाँ, इसकी अहमियत समझना जरूरी है। तो असल मुद्दा ये है, देखिए, जलवायु के खतरों से बचने के लिए जितना पैसा देने की बात होती है और जमीन पर जितना असरदार काम असल में हो पाता है, उसमें एक बहुत बड़ी खाई है, एक गैप है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बड़े आंकड़ों से। देखिए, COP29 जैसी जो बड़ी बैठकें होती हैं, वहां अमीर देशों ने वादा किया कि जलवायु वित्त को बढ़ाकर सालाना $300 अरब करेंगे और 2035 तक तो ये शायद $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। बड़ी बड़ी बातें। हाँ, वादे तो बड़े हैं, लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है? अनुकूलन यानी अडेप्टेशन के लिए सिर्फ करीब $30 अरब सालाना ही मिल रहा है। सिर्फ 30 अरब? जबकि अनुमान है कि विकासशील देशों को 2030 तक ही सालाना 215 से 387 अरब डॉलर की जरूरत पड़ने वाली है। कितना बड़ा फर्क है, सोचिए। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि सिर्फ रकम गिनना काफी नहीं है। अभी जो सिस्टम है वो इस पे ज्यादा ध्यान देता है कि कितना पैसा दिया गया, मतलब इनपुट्स क्या है, अच्छा। न कि इस पर कि उस पैसे से खतरा असल में कितना कम हुआ, मतलब आउटपुट्स क्या निकले। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर कोई पक्की सहमति ही नहीं बन पा रही है कि कामयाब अनुकूलन आखिर दिखता कैसा है और इसे अलग अलग देशों में हम नापें कैसे। कोई स्टैंडर्ड तरीका ही नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसे की गिनती का मामला नहीं है, बल्कि उसके असर को कैसे नापा जाए ये भी एक सवाल है। तो फिर ये जो बहुपक्षीय विकास बैंक हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, हाँ, उनके आंकड़े क्या बताते हैं? हमने सुना है कि उनका एडेप्टेशन फाइनेंस 2016 से 2022 के बीच 4 गुना बढ़ गया। हाँ, देखिए, कागज पर तो ये बढ़ावा दिखता है, ग्राफ ऊपर जाता दिखता है, लेकिन ये बढ़ोतरी ज्यादातर इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने अपनी जो मौजूदा विकास परियोजनाएं थी ना, जैसे सड़क बनाना या स्कूल बनाना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जलवायु अनुकूलन का एक पहलू जोड़ दिया है। इसे मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। अच्छा, मेन स्ट्रीमिंग। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि खास तौर पर अनुकूलन के लिए जो परियोजनाएं बनी थी उन पर ज्यादा पैसा लगाया गया हो। अगर आप देखें तो प्रति प्रोजेक्ट जो औसत खर्च है और कुल फाइनेंस में अनुकूलन परियोजनाओं का जो हिस्सा है वो लगभग उतना ही रहा है, स्थिर। मतलब ये थोड़ा ऐसा हो सकता है कि बस एक खाना पूर्ति हो रही हो, दिखावे जैसा। इसमें वो खतरा तो है, बिल्कुल है। ये बैंक एक अनुकूलन अनुपात या एडेप्टेशन रेशियो इस्तेमाल करते हैं। ये अनुपात इस पर आधारित होता है कि निवेश का इरादा क्या था। इरादा? हाँ, न कि उसका नतीजा क्या निकला।
तो इससे बस वो जैसा आपने कहा बॉक्स टिकिंग या खाना पूर्ति होने का डर रहता है। और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो फिर ये पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है कि जो पैसा रिपोर्ट किया गया है उससे असल में जलवायु का खतरा कितना कम हुआ। और इसका नतीजा क्या हो सकता है, खासकर गरीब या विकासशील देशों के लिए? देखिए, वो एक जिसे कहते हैं जलवायु निवेश के जाल या क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट ट्रैप, उसमें फंस सकते हैं। ये क्या होता है? समझिए, विकास के लिए निवेश तो जरूरी है ना? जैसे फैक्ट्री लगाना, बंदरगाह बनाना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इस तरह के निवेश जलवायु के खतरों को और बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाढ़ आने वाले इलाके में फैक्ट्री लगा दी, दूसरी तरफ वो निवेश जो खतरा कम कर सकते थे वो पीछे छूट जाते हैं। नतीजा क्या होता है? जलवायु से होने वाला नुकसान बढ़ता है, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है, कर्ज बढ़ता जाता है, और फिर जब कर्ज बढ़ जाता है तो अनुकूलन में और निवेश करने की क्षमता और भी कम हो जाती है। तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। बिल्कुल, एक बुरा चक्कर है ये। जैसे मालदीव को देखिए, एक अनुमान है कि 2024-25 में उनकी जीडीपी का करीब 8% सिर्फ कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा। बाप रे, 8%। तो ये कर्ज की बात आई, तो ये जो अनुकूलन का पैसा ये आता कैसे है? क्या ये मदद के तौर पे आता है, ग्रांट के रूप में, या उधार होता है? ज्यादातर पैसा देखिए कर्ज के रूप में ही आता है, खासकर जो मध्यम आय वाले देश हैं उनके लिए। अच्छा। मदद या अनुदान जो होता है वो मुख्य रूप से सबसे गरीब यानी कम आय वाले देशों को मिलता है। अब आप खुद सोचिए, जो देश पहले से ही कर्ज के भारी बोझ तले दबे हैं, मतलब जिनका कर्ज उनकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, उनके लिए अनुकूलन के काम के लिए और कर्ज उठाना कितना मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल तो हो गई। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। 2016 से 2022 के बीच का अगर डेटा देखें तो जिन मध्यम आय वाले देशों पर ज्यादा कर्ज था, मतलब 50% से ज्यादा ऋण से जीडीपी अनुपात, उन्हें कम कर्ज वाले देशों की तुलना में जीडीपी के हिस्से के तौर पर करीब आधा ही अनुकूलन वित्त मिल पाया। आधा? हाँ, कुछ कोशिशें जरूर हो रही हैं, जैसे कर्ज के बदले अनुकूलन स्वैप्स, डेट फॉर एडेप्टेशन स्वैप्स। ये क्या है? इसमें कर्ज माफी के बदले देश अनुकूलन में निवेश करने का वादा करते हैं, पर ये अभी बहुत ही छोटे पैमाने पर है। तो ये बात साफ है कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता और उसकी जलवायु अनुकूलन की क्षमता ये आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो अगर समस्या इतनी गहरी है और ये जाल जैसा है, तो फिर समाधान क्या है? लेख कुछ सुझाव देता है? हाँ, लेख 5 मुख्य क्षेत्रों पर जोर देता है ताकि जो पैसा दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता बढ़े और साथ ही संस्थाओं की क्षमता भी सुधरे। अच्छा, क्या है वो 5 बातें? पहली बात तो है जोखिम की सही जानकारी। मतलब हमें हर जगह के हिसाब से विज्ञान पर आधारित पक्की जानकारी चाहिए कि अभी और भविष्य में जलवायु के क्या खतरे हैं। और ये जानकारी स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक होनी चाहिए। ठीक है। और विकासशील देशों को खुद ये विश्लेषण करने लायक बनाना होगा, उनकी क्षमता बढ़ानी होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग। हाँ। दूसरा, इन खतरों को समझने के बाद हर देश को अपनी खास अनुकूलन योजना बनानी होगी। नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स यानी नैप्स। इन योजनाओं में साफ होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन सी नीतियां बदलनी पड़ेंगी और कैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर की कोशिशें एक साथ मिलकर काम करेंगी। मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। बिल्कुल। तीसरा, इन योजनाओं के साथ पक्की फाइनेंशियल प्लानिंग होनी जरूरी है। सिर्फ योजना बना देना काफी नहीं, ये भी बताना होगा कि कितना खर्च आएगा, पैसा कहाँ से आएगा और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। पूरा हिसाब किताब। सही। चौथा है सही प्रोजेक्ट चुनना। ऐसी परियोजनाओं को पहचानना और उन्हें प्राथमिकता देना जरूरी है जो कम लागत में ज्यादा फायदा दें। इसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CBA जैसे कठोर तरीके अपनाने होंगे। और जो लोग योजना बनाते हैं उनकी ट्रेनिंग भी जरूरी है। ठीक है। और पांचवा है निगरानी यानी मॉनिटरिंग। हमें लगातार ये देखना होगा कि अनुकूलन के जो काम हो रहे हैं उनके क्या फायदे मिल रहे हैं, कितना नुकसान टल पाया और क्या कोई दूसरे सहलाभ को बेनिफिट्स हुए। इसके लिए नई तकनीकें इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग, सर्वे और खास इम्पैक्ट ऑब्जर्वेटरीज भी बनाई जा सकती हैं। ये सब करने के लिए तो जैसा आपने कहा, सरकारों में, अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों में और समुदायों के भीतर भी बहुत कुशल लोगों की जरूरत होगी। बिल्कुल।
लोगों की क्षमता बनाना और उसे बनाए रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए एक समर्पित नीति और फाइनेंस का ढांचा तुरंत चाहिए, तत्काल आवश्यकता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि क्षमता बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। हाँ, ये रातों रात नहीं होगा। सही, तो इंतजार नहीं कर सकते। आज जो भी आर्थिक निवेश हो रहे हैं उन्हें अभी से, इसी वक्त से जलवायु के हिसाब से मजबूत बनाना जरूरी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना, क्योंकि ये बाद में जब नुकसान हो जाए तब मरम्मत करने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। सही बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो हमारे पास जो भी तरीके और साधन अभी मौजूद हैं, भले ही वो एकदम परफेक्ट ना हो, उनका इस्तेमाल करके हमें जो पैसा देने का वादा किया गया है उसे जल्दी से जल्दी जमीन पर असर दिखाने वाली परियोजनाओं में बदलना होगा। तो कुल मिलाकर संदेश एकदम साफ है। हमें सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देना कि कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी मात्रा क्या है, बल्कि ये देखना कहीं ज्यादा जरूरी है कि उस पैसे का इस्तेमाल कितना असरदार हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, और क्या उससे वाकई जलवायु का खतरा कम हो रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जो सिस्टम सिर्फ आंकड़ों और मात्रा में फायदा देखने के लिए बनाए गए हैं, वो गरीब और कमजोर समुदायों को लंबे समय तक मजबूत बनाने वाले फायदों को, जिन्हें अक्सर गिना नहीं जा सकता, अमूर्त होते हैं, उन्हें सच में कैसे महत्व दे सकते हैं, कैसे उनकी कीमत समझ सकते हैं। यह शायद उसी गहरी समझ की ओर इशारा करता है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, जिसे सिर्फ जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, आंकड़ों में बांधा नहीं जा सकता।